आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कायम टीवी की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में मैं आपका मेज़बान सज्जाद शाहजी और मेरे साथ मेहमान हैं क़ुम ईरान से अल्लामा सैयद इज़हारुल हसन जाफ़री साहब। अस्सलाम वालेकुम आगा। वालेकुम वरहमतुल्लाह। जनाब कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी अज़मल्लाहु अजूरना अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। अजूरकुम इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 रमज़ान का दिन जो है वो मंसूब है जनाब खदीजा की वफ़ात से। सूरह ज़ुहा में परवरदिगार इरशाद फरमाता है, व वजदका आइलन फ़अगना, हमने आपको तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। तकरीबन सभी मुफस्सिरीन ने इस आयत मुबारका को जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की शान में बयान किया है और उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा खदीजा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा इस्लाम की तारीख में एक मरकज़ी हैसियत रखती हैं। आप मुरसल आज़म के यहाँ आने से पहले भी एक तारीखी शख्सियत थीं। आप इसलिए भी तारीखी शख्सियत थीं कि उस दौर में जब पूरे अरब में किसी भी एतबार से आपका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। घर में बैठकर तिजारत करना, इतने बड़े तिजारती मामलात को सँभालना और इतनी फैली हुई दौलत और कारोबार को और अमवाल तिजारत पे कंट्रोल रखना, जहाँ लड़कियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, जहाँ औरतों को मनहूस ख़याल किया जाता था, वहाँ एक ऐसी ताहिरा औरत का वजूद जिसने तिजारत के मैदान में मर्दों को गर्दे कारवां बना दिया। तो अब मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा मौलाना साहब के साथ। तो मौलाना साहब, हमें सबसे पहले जनाब खदीजा की ज़िंदगानी के ऊपर थोड़ी-सी नज़रसानी कीजिए। हमारे नाज़रीन के लिए उन्हें बताइए जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगानी। बहुत शुक्रिया जनाब कि आपने मौका दिया इस मौज़ू के ऊपर के जो वाक़ईन काफ़ी मज़लूम मौज़ू है तारीख़ी एतबार से भी। जी, जी। चूँकि जनाब खदीजा सलामुल्लाह व इनका जो मौज़ू है ये एक ऐसा मज़लूम मौज़ू इसलिए मैंने कहा क्योंकि तारीख़ में बहुत कम जो है इसके ऊपर गौर फ़िक्र किया जाता है। जी, जी, बिल्कुल यानी ऐसे ही है। ऐसी कि जो अज़वाज पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं अल्लाहुम्मा कि सल्ली अला मुहम्मद। जिनको उम्मत की माँ कहा जाता है, जी, बहुत तफ़सीलन जो है वो मिलता है। लेकिन जनाब खदीजा की शख्सियत मज़लूम शख्सियत इसलिए कहूँगा क्योंकि तारीख़ के हवाले से बहुत कम जो है हत्ता अहले तसन्नुन बरादरान के यहाँ भी जो है बहुत कम काम किया गया कुजा मसलन बात पहुँचे अगर तशय्युं तक। तो जनाब सही। खदीजा के अदवार को या उनकी ज़िंदगानी को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है कि अरब कल्चर को समझा जाए कि अरब कल्चर जो है वो कैसा है। अरब ठीक। कल्चर जैसे कि आपने एक इशारा फरमाया कि अरब कल्चर में जनाब खदीजा को जो दौर है, उस दौर में अरब कल्चर में बेटी जो है वो एक बहुत बुरी शय समझी जाती है और एक ज़िल्लत समझी जाती है वालिद के लिए और एक ख़ानदान के लिए। और जब किसी जी, के यहाँ बेटी की जो है विलादत होती है, तो उसको ज़िंदा दफ़न किया जाता है। उस ज़माने में कि जहाँ जो है औरत का कोई ख़ास मक़ाम नहीं है, उसको कोई ख़ास जो है मर्तबा हासिल नहीं है। उस ज़माने में जनाब खदीजा का मर्तबा ऐसा है कि मलिकतुल कुरैश का लक़ब जो है वो आपको मिला है। यानी वो ज़माना कि जहाँ औरत जो है एक चारदीवारी तक मुहीत है या एक औरत की जिसके पास कोई ख़ास फ़ालियत नहीं है, उस ज़माने में जनाब खदीजा जो है वो तिजारत कर रही हैं और जैसे कि आपने बताया कि तिजारत भी इतनी वसी तिजारत है कि उनके मुकाबले में बड़े-बड़े तुज्जार जो हैं वो जो है अपने ज़ानू जो हैं वो टेक देते हैं। अब यहाँ पे दूसरी जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, कुछ तारीख़ी इख्तिलाफ़ात भी मौजूद हैं जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगानी के हवाले से। उसके ऊपर बाद में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक पहले जो मैं नुक्ता यहाँ पे इज़ाफ़ा करना चाहूँगा वो नुक्ता ये है कि जैसे कि आपने कहा कि सूरा मुबारका में जैसे कि फ़रमाया गया कि जब हमने तुम्हें तंगदस्त पाया तो हमने तुम्हें जो है वो गनी कर दिया। अब यहाँ पे जो है आप देखिए तो जो चीज़ मैं यहाँ पे इज़ाफ़ा करना चाहता हूँ, वो ये है कि एक दफ़ा कुरान मजीद में खुदावंद मुतआल किसी की ज़ात को, किसी फ़र्द को जो है वो अपने साथ मंसूब करता है कि ये हमारा है। एक दफ़ा किसी के फ़ेल को खुदा अपना फ़ेल कहता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए 2 ऐसी
शख्सियात तारीख इस्लाम में गुजरी हैं कि जिनको खुदावंद मुताल ने, जिनके फेल को खुदावंद मुताल ने अपना फेल करार दिया है। वो कौन सी शख्सियात हैं? सबसे पहले जनाब अबू तालिब की शख्सियत है, चूंकि दोनों जो हैं वो मोहसिन पैगंबर आज़म हैं, पैगंबर गिरामी कद्र हैं, दोनों ने बड़े एहसान किए हैं इस्लाम पर, तो दोनों के लिए जो है वो ज़रूरी है दोनों को उनकी सीरत को बयान किया जाए। और दोनों ही वाक़तन मज़लूम शख्सियात हैं इस्लाम की तारीख में भी और मौजूदा दौर में भी। तो यहाँ पे आप देखिए कि जनाब अबू तालिब के हवाले से भी आप देखिए कि जहाँ पे जनाब अबू तालिब खुद पैगंबर आज़म के जो हैं दादा का इंतकाल होता है, और फिर उसके बाद जो है आपकी सरपरस्ती जो है आपके चचा जनाब अबू तालिब जो है उनके हाथ में आ जाती है। इसके बाद आप देखिए कि जब वो उनको परवान चढ़ाते हैं, तो इस फेल को, उनके पालने के इस फेल को खुदावंद मुताल कुरान में ये कहता है कि नबी आप जब यतीम थे तो हमने आपको पाला। अब इसी तरह जनाब खतीजा का भी फेल है कि जब खुदावंद मुताल ये कह रहा है कि ऐ नबी हमने देखा कि जब आप तंगदस्त से परेशान थे तो हमने आपको गनी कर दिया। तो जनाब खतीजा जो है इनका माल इस्लाम के लिए बड़ा ज़रूरी रहा है। इस्लाम के लिए इस माल ने जो है बड़ी कुर्बानी भी दी है, और इस माल के ऊपर जो है वो बड़े डाके भी डाले गए, उसको गस्ब करने की कोशिश भी की गई। मैं कहता आपने बहुत बेहतरीन तरीके से इसके ऊपर रोशनी डाली कि, और ये वाकई एक बड़ा अलमिया है, माशरती अलमिया, इस्लामी माशरती अलमिया है कि दीगर उम्महातुल मोमिनीन का तस्करा बहुत ज़्यादा होता है, होना भी चाहिए, हम उससे इनकार नहीं करते, मगर जो मुकाम मर्तबा मलिकतुल अरब सैयदा खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का है, उसका मुकाबला तो कोई भी नहीं हो सकता। तो ये बताइए कि अरब माशरे में जब जनाब खतीजा ने रसूल अल्लाह के ऐलान रिसालत के बाद जो इस्लाम की माली तौर पे मावनत फरमाई, उसके नतीजे में उनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, खुद उनको, उनकी ज़ात को और बनी हाशिम को, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालिए। देखिए, सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको मौजूदा ज़माने में भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप उठा के देखिए, कोई भी तंजीम, कोई भी हिज़्ब, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनाई सही, जाती है, कोई भी तहरीक जब चलती है, तो उसको 2 कुव्वतों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले उसको कुव्वत बाज़ू की ज़रूरत होती है, यानी बिल्कुल, अवाम की ज़रूरत होती है कि लोगों की ज़रूरत होती है कि लोग अगर उसके पास ज़्यादा होंगे, ठीक है जी, तो वो ज़्यादा जल्दी से आगे बढ़ती जाएगी। दूसरी जो सही, ज़रूरत होती है वो, और इनको हमेशा जो है माली ज़रूरत होती है। अगर बिल्कुल आपकी सही, ऑर्गेनाइज़ेशन कोई भी तहरीकी तौर पे कमज़ोर है और उसके पास चाहे जितनी भी अफ़रादी क़ुव्वत हो, वो जो है जी, अपने हदाफ को पहुँच जाएगी, लेकिन बड़ी ही मुश्किल से, और वो ज़माना जो बहुत जल्दी तय होना चाहिए, वो बहुत लंबा जो है टाइम पीरियड ले लेगा। सही, अब यहाँ पे आप देखिए कि खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तस्वुरात पैदा होते हैं। अरब का देखता है कि एक ऐसा बच्चा कि जिसका वालिद नहीं है और उसको यतीम जो है वो तस्वुर किया जाता है, वालिदा भी नहीं है, तो उस बच्चे को लिए जो है जो ज़हन में एक तस्वुर कायम होता है लोगों के, वो ये कि एक ऐसे बच्चे को कैसे कोई अपनी बेटी देगा, एक ऐसे बच्चे के साथ हुँ, कैसे कोई अपना रिश्ता जारी रखेगा, कि वो ऐसा बच्चा कि सही, जिसका कोई अपना फ्यूचर नहीं है, जिसके पास कोई माल दुनिया नहीं है, वो बच्चा कैसे। ठीक, अब जब पैगंबर आज़म जो हैं वो इस्लाम की तहरीक का आगाज़ करते हैं, इस्लाम यानी लोगों तक पहुँचाना शुरू करते हैं, और जो है ऐलान नबूवत का वक़्त आता है, तो यहाँ पे जनाब खतीजा की दौलत जो है बड़ी कारगर साबित होती है इस्लाम बिल्कुल, के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो जो सोचें जो पैगंबर आज़म के बारे में एक तस्वुर कायम किया जा रहा था कि ज़ईफ़ है, नातवाना है, इनकी तहरीक चल नहीं पाएगी। जब वो माले खतीजा उनसे मुंसलिक हो जाता है, तो उसमें खुद ब खुद एक ताकत और रुश्त पैदा होती है। लोगों के नजरियात बदल जाते हैं कि एक ऐसी खातून मलिकातुल कुरैश कि जिसके खास्तगार कि जिससे इस रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक होने के लिए बड़े बड़े तुज्जार और बड़े बड़े बिल्कुल, नामी गिरामी अरब के जो बाशिंदे हैं वो जी, आरा हैं, और वो जो हैं खुद बढ़कर इंतखाब करती हैं पैगंबर खुदा, पैगंबर आजम का। तो ये क्या एक कहना बहुत बड़ी जो है फतह की तरफ पहली है इस्लाम की और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वाह, 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 वाह! बेहतरीन, बेहतरीन। अच्छा, ये बताइएगा कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा
شیب ابی طالب میں بھی رسول اکرم کے ساتھ رہیں، اور شیب ابی طالب میں ہی ظاہر ہے ہم نے ہمیشہ سے مستند تواریخ کے اندر یہی پڑھا کہ وہاں بنی ہاشم کا جب سوشل بائیکاٹ کیا گیا تو اس کے نتیجے میں بنی ہاشم جو ہیں وہ درخت کے پتے کھانے پہ مجبور ہوئے، اس کی وجہ سے ان کی جلد کا رنگ بھی سبزی مائل ہوا، اور وہاں سے ظاہر ہے ان کو ایک ڈفرینٹ قسم کی طبیعتوں میں بھی فرق آیا، صحتیں گری بہت تیزی سے۔ تبھی ہم دیکھتے ہیں کہ یک کے بعد دیگر جناب خدیجہ اور پھر حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم نے ایک ہی سال میں دونوں کا وصال ہوتا ہے، اور رسول اکرم اسے عام الحزن قرار دیتے ہیں، تو اس کو عام الحزن قرار دیے جانے کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیے جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے بھی ایک جملہ یہاں عرض کیا کہ دونوں شخصیات ایسی ہیں کہ جو محسن اسلام ہیں، کہ جن کے بے شک، احسانات ہیں بے اسلام شک، پہ۔ اگر جب کا مال خرچ ہوا تو ابو طالب کی نسل اور ابو طالب کی جو ہے طاقت خرچ ہوئی ہے دفاع اسلام میں۔ اب یہاں پہ بالکل آپ یہ دیکھیے کہ جب قریش جو ہے مقابلے کے لیے کچھ اور حربہ نہیں کر پاتے تو سب سے بڑا جو اور سب سے گہرا اور قوی جو ہے ان کا حربہ تھا وہ یہی تھا شیب ابی طالب کا، کہ صحیح، اس تحریک اسلام اقتصادی پابندی لگا دی جائے۔ کیوں؟ اب اس سے تھوڑا سا آپ پیچھے چلے جائیے تو آپ دیکھیے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی آزار نہیں پہنچا پا رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، چونکہ ابو طالب ان کے ساتھ جو ہیں کھڑے ہیں، ابو طالب جو ہے ان کے آگے جو ہے صف آرا ہے اور ان کا دفاع کر رہے ہیں، ان کی ڈھال بنے ہوئے ہیں۔ اب رسول خدا نے یہاں پہ پہلے اپنے اصحاب کو جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو ہے وہ کہا، اور وہ جب وہاں چلے جاتے ہیں پھر رسول خدا جو ہے وہ تنہا ہیں اور مثلا وہاں پہ فعالیت جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں، تو قریش کے صحیح، نزدیک جو ہے وہ اس سے بڑھ کے اور کوئی حربہ نہیں تھا کہ اقتصادی پابندی لگا دی جائے۔ اب جب یہ اقتصادی پابندی سے مراد کیا تھی؟ اقتصادی پابندی سے مراد یہ تھی کہ بنی ہاشم کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا، ان کے ساتھ کوئی ارتباط ہم میں سے قائم نہیں کرے گا، ان کو صحیح، کوئی مال دنیا یعنی کسی قسم کا کھانا، کوئی غذا، کوئی مواد غذا جو ہے وہ ان کو نہیں بیچ پائے گا کوئی۔ اب یہاں اللہ، پہ ہوتا کیا ہے، اس کے علاوہ جو پیش آتا ہے وہ جانی خدشہ پیش آتا ہے کہ عین ممکن ہے بالکل، کہ وہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں، تو جناب ابو طالب فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم جو شیب ابی طالب کی طرف کوچ کرتے ہیں، چونکہ ایک مضبوط درہ ہے اور اس کے درمیان میں جو ہے ہم محفوظ ہیں، حتیٰ کہ وہ خشک ہے، وہاں پہ کچھ میسر نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جانی حفاظت کے لیے ایک ڈیفینس سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب ابو طالب جو ہیں وہاں پہ ان کو لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ چونکہ یہ جو دورہ چلا ہے شیب ابی طالب کا، یہاں پہ جو چیزیں آپ کے پاس، آپ کے قبیلے کے پاس پہنچتی ہیں، وہ جو ہیں بازار سیاہ جس کو کہتے ہیں، آج کی الفاظ میں آپ اس کو کہہ لیں بلیک مارکیٹ، یعنی ایک چیز کی اگر قیمت جو ہے وہ ہے تو ان کو 10 برابر جو ہے وہ بیچی جا رہی ہے۔ تو یہاں پہ جو اہل عیال کا خرچ ہے یا جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں وہاں پہ موجود ہیں، شیب ابی طالب میں رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کا جو خرچ ہے اور اسلام کا یہاں پہ جو خرچ ہے وہ ان سالوں میں جو ہے وہ جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کے اس مال کے ذریعے بالکل، جو ہے وہ انجام بالکل، پاتا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ اتنی سخت، حد تک ایک روایت میں پڑھ رہا تھا جو بہت کم نقل کی جاتی ہے، کہ بزرگان فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ اتنی سخت پابندی تھی شیب ابی طالب میں کہ جو خواتین تھی بنی ہاشم کی، ان کے پاس جو ہیں وہ لباس نماز بھی میسر نہ تھے، وہ جو اللہ، ہے بہت چند مخصوص لباس تھے جن کو وہ بار جہاں مثلا ایک خاتون بار بار تبدیل کر کے وہ نماز پڑھا کرتی تھی۔ تو ایسی بہت ساری سچویشنیں تھی جو شیب ابی طالب میں جو ہے وہ بنی ہاشم کے لیے کریٹ کی گئیں بالکل، تاکہ یہ جو ہے اسلام سے دستبردار ہو جائے اور ہمارے سامنے جو ہے وہ جھک جائے۔ لیکن چونکہ اسلام جو ہے وہ خدا کا دین ہے اور خدا کی طرف سے آیا تھا اور پیغمبر اکرم بے خدا کے شک، رسول تھے، تو اس لیے بے ثابت شک، قدم رہے اور فتح بالآخر جو ہے وہ اسلام کی ہی ہوئی۔ بالکل صحیح۔ اچھا آقا، جیسا آپ نے فرمایا کہ کسی بھی تحریک کے لیے دو چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے فائنینشیل سپورٹ اور دوسری مین پاور۔ تو فائنینشیل سپورٹ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جانب سے، اور مین پاور جو ہے حضرت ابو طالب، یعنی کہ یہ صورتحال رہی کہ
وہ رسول خدا کی جگہ آدھی رات کو اپنے بیٹوں کو لٹاتے تھے اور بستر تبدیل کرواتے تھے، ان کی حفاظت کے خیال سے ہی پورا انتظام کرتے تھے۔ کیا یہ وجہ ہے جس کو لے کے ہم کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بغض و عناد دیکھتے ہیں ام المومنین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے متعلق اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے متعلق؟ کیوں کلمہ پڑھنے والے اس بات سے ناراض ہیں کہ ان دونوں نے مالی اور جسمانی طور پہ جو معاونت کری، رسول اللہ کی حفاظت فرمائی، کی مدد فرمائی؟ کیا دیکھتے ہیں آپ، اس کے پیچھے کیا عوامل ہے؟ بڑا سینسیٹیو دیکھیے سوال ہے یہ۔ بے شک، دیکھیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر انسان دعوے دار ہے کہ میں جو ہے امی ہوں اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوں، تو پھر تو صحیح، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ دیکھیے خود زبان خدا سے جو ہے وہ بارہا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خود حضرت عائشہ سے جو ہے وہ روایت ہے ہمیں ملتی ہے کہ جس میں وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول خدا جو ہے گھر میں تشریف لاتے اور کوئی تحفے تحائف جو ہے وہ جب لے کر آتے، ہدیات لے جی کر جی آتے، حتیٰ کہ نہ صرف حضرت خدیجہ کے چلے جانے کے بعد بلکہ حضرت خدیجہ کی صرف شخصیت تک جو ہے یہ بات منحصر نہیں رہی، بلکہ حضرت خدیجہ کے جو احباب، حلقہ احباب تھا، مثلا جو ان کے جی جی اقربات تھے، جو ان کی نزدیک، تو آپ دوست کہہ لیں یا سہیلیاں کہہ لیں، ان کو رسول خدا نے آخر وقت تک یاد رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جناب خدیجہ کے ساتھ نسبت رکھتی تھی، ان کو وہ ہدیات بالکل بھجوایا کرتے تھے۔ تو جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو رسول خدا ہمیشہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ کروں، کہ کیونکہ خدیجہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی کہ جب لوگ مجھے جو ہے وہ ٹھکرا رہے تھے، جب لوگ مجھ بالکل سے دور ہو رہے تھے، میں تنہا، اس پر خدیجہ اس وقت ایمان لائی، مجھے خدیجہ نے اس وقت سہارا دیا، اس وقت جو ہے وہ سپورٹ کی اس اپنے مال سے، کہ جب مجھے سب سے زیادہ ضرورت تھی، جب میں معاشرے میں بالکل صحیح، تنہا ہو رہا تھا۔ دیکھیے ایک احسان جو ہے اسلام کا رسول خدا نے ہمیشہ یہ آخری عمر تک، اور دوسرا یہاں پہ ایک اور نقطہ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ روایات جی میں جی موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 13 ازواج ہیں، یعنی 13 ان کی جو ہے وہ زوجیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن ٹھیک، جو سب سے زیادہ اس زواج پیمبر ہیں، جو پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں ہیں، وہ آخری عمر کے چند سالوں میں ملتی ہیں، جی آخری بالکل، عمر میں ملتی ہیں۔ تو اس کی وجہ جو ہے وہ ایک جو بہت مستند جو مورخین اس میں جو حاشیہ لگاتے ہیں وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت یہ ایک دور تھا کہ اسلام کی ترویج بہت ضروری تھی مختلف قبائل میں، تو ایک نفوذ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ تھا، یا بے سہاروں کو سہارا دینے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب بالکل یہاں پہ صحیح، یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ ایک زوجہ موجود ہے تو پھر رسول خدا نے انتظار کیا ہو کہ ان سے میں پھر دوسری شادی کروں، نہیں، وہ صرف فضیلت حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ہی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے جناب بے رسول شک، خدا نے کسی اور کو رشتہ ازدواج منسلک، حتیٰ کہ بالکل بالکل ہے، خود آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ایک اور اگر میں پہلو عرض کرنا چاہوں، یہ واحد ہستی ہے جناب خدیجہ کی کہ جس کے لیے رسول خدا جو ہے وہ خود گئے ہیں تقاضا، تو یہ ایک بہت بڑی کیا بات، فضیلت ہے جناب سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ تو اس میں اب یہی ہے کہ چونکہ جب زمان گزرا اور پھر مورخین جو ہیں وہ دو گروہوں میں بٹ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، اور جو ہیں پھر صحیح، قلم خریدے جانے لگے اور اپنی مرضی کی من گھڑت روایتیں جو ہیں وہ بیان ہونے لگی، تو اس وقت جو ہے وہ یہ بالکل کاری ضرب لگی ہے اسلام پر، جس کی وجہ سے ان شخصیات کا جو احسان ہے یا ان شخصیات کی جو خدمات ہیں اسلام کے لیے، وہ ہمارے پاس جس طرح سے پہنچنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پہنچ پائے۔ بالکل صحیح، بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ اور یہ بات بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو رسول اکرم کے ازدواج کے لیے خود پروردگار نے ہی منتخب کیا، کیونکہ آپ ہی کے بطن سے رسول اللہ کی نسل چلی۔ اور ذرا یہ بتائیے کہ جناب سیدہ کا، جناب خدیجہ کے بطن سے پیدا ہونا، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، تو یہ واقعہ ہمیں بتائیے، وہ جو معراج کا تھا جس میں وہ سیب دیا گیا اور اس کے بعد جناب
सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत हुई, इस पे भी ज़रा सी नज़र ثانی कीजिएगा। देखिए, ये वो ज़माना है कि जब रसूल खुदा के यहाँ जब फ़र्ज़ंदान मुतवल्लिद होते हैं और वो जी, फिर जो है फ़ौत हो जाते हैं, और बिल्कुल। उसके बाद जो है रसूल खुदा को अबतर अबतर का जो है वो ताना दिया जाता है, रसूल खुदा को अबतर समझा जाता है। अब वहाँ पे एक जो सिचुएशन ये थी कि भाई ठीक है, अभी मौजूदा दौर में अगर रसूल खुदा हैं तो कोई मसला नहीं है, एक तहरीक है, ठीक है, चल रही है। अब चूँकि हुँ, इनकी नस्ल तो आगे बढ़नी नहीं है, तो हो सकता है ये तारीख दम तोड़ दे, ये नस्ल दम तोड़ दे, या ये हमारे हाथों में बाद में जो है वो तहरीक आ जाए। अब यहाँ पे जब रसूल खुदा चूँकि बिलाखिर महबूब खुदा है और खुदा बेशक। अपने महबूब के है वो हाल से वाकिफ़ है कि मेरा महबूब जो है इस वक़्त किस कैफ़ियत में है। तो आप देखिए कि जब रसूल खुदा मेराज पर तशरीफ़ ले जाते हैं, यहाँ पे एक रुक के और भी जो है मैं एक जुमला इज़ाफ़ा कर जाऊँ कि जी, जी। हमारे अवाम के लिए बात समझना बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए कि जब रसूल खुदा जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब जो है आपस में मुकालमा कर रहे हैं, तो जनाब सैयदा को अपनी इस चीज़ पे इफ्तिखार है कि मैं जो है वो जैसे कि तमाम बाकी हस्तियाँ जो हैं वो जी, जी। आदम से लेकर इसी तरह मुख्तलिफ अंबिया के सुल्ब में जो है होती हुई दुनिया में आई हैं। लेकिन जनाब वाह! सैयदा एक हदिया खुदा ने अता किया जनाब क्या खदीजा कहने! और वाह, वाह, मोहम्मद वाह, वाह! मुस्तफ़ा सुभान अल्लाह। को। जब रसूल खुदा महराज पर जाते हैं, रहमतुल लिल आलमीन नबी महराज पे जाते हैं अपनी रहमत को लेने के लिए, और वहां पे आप जो है महबूब से खुदावंद मुताल ये कहते हैं कि ए मेरे महबूब इन्ना आतीना कल कौसर, ए मेरे महबूब हमने आपको कौसर वाह, अता वाह! किया। अब यहाँ जो सुभान लफ्ज अल्लाह, इन्ना है उसी पर अब गुफ्तगू की जाए तो वक्त जो है बहुत ज्यादा चाहिए है इसके लिए, जी, जी। लेकिन मुख्तसरन एक इशारा करना चाहूंगा कि ये वहां इस्तेमाल होता है कि जहां इफ्तिखार यानी फखरिया सिचुएशन बयान की जाई हो। हाँ, हमने जो है वो अता किया, यानी किसी और में ये अहलियत नहीं थी, हम आपको अता कर रहे हैं। हम आपको आप अता कर देखिए रहे हैं। कि जनाब सैयदा फिर कैसी शख्सियत होगी कि जिसको अता करने पर खुद खालिक कायनात फख्र कर रहा हो कि हाँ हम अता कर रहे हैं, ये हमारी वाह, वाह! मखलूक है, बेशक, हम बेशक, इसको अता बेशक। करने वाले हैं। तो जनाब खदीजा को किया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया, अल्लाहुम्मा और सल्ली अला उन्हीं से नस्ल चली, और नस्ल भी बेशक। कि जनाब आज तक रहती कयामत तक। एक नस्ल जो है वो खाकी है और एक नस्ल जो है वो अरशी है। क्या कहने! वाह, 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 वाह! बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। आपने बहुत बेहतरीन तरीके से ज़िंदगानी जनाब मलिकातुल अरब सैयदा खदीजा की सवाने हयात मुख्तसर तरीके से हम पे और जामे तरीके से आप बयान कर देते हैं मुख्तसर वक़्त के अंदर। ये आपकी बड़ी खूबी है, जिसके हम बड़े कायल हैं। परवरदिगार आपकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा करे और हम टाइम टीवी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे साथ शामिल रहे। इंशाअल्लाह अगली मख़सूसी तारीख़ पे फिर गुफ्तगू रहेगी। तो नाज़रीन, जनाब सैयदा उम्मुल मोमिनीन खदीजा सलामुल्लाह अलैहा मुरसल आज़म के घर आने के बाद जनाब खदीजा के गिर्द इस्लाम की तारीफ तवाफ़ करने लगी। हबीब खुदा की पहली बीवी बिला शिरकत गैरे 25 बरस नबूवत की मोमिस व गमगुसार रहीं और सबसे पहले ऐलान ईमान करने वाली, सबसे पहले नबूवत के साथ नमाज पढ़ने वाली। और अफसोस की बात है कि ये उम्मत जो है वो उनके तस्करे से गुरेज करती है उम्मत की अक्सरियत। इस पे बस चलते-चलते एक कतरा कहना चाहूँगा जिस पे प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे कि क्यों एहसान तुमने बनी हाशिम के भुला दिए, क्यों एहसान तुमने बनी हाशिम के भुला दिए, है फ़ारसी में जुर्म तो हिंदी में पाप है। माँ फ़ातिमा की है ये खदीजा से है जलन, हैदर से है बुग़्ज़, इमरान से है बुग़्ज़ के हैदर का बाप है। तो परवरदिगार हम सबको इन शख्सियतों की मार्फत अता फ़रमाए और इनकी राह पे चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे गुफ्तगू होगी। तो नाज़रीन, ये रमज़ान की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन आप टाइम टीवी से देख रहे थे। मैं आपका मेज़बान सज्जाद शाहजी। अपना और अपने गिरदो-नवाज़ सबका ख़्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली ख़ुसूसी तारीख़ पे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।